Voilà le style de jeu ديالنا دابا انا علينا عام ونص يمكن ولا 4 اشهر اللي راني هنا كتعرفوا لو سيستيم دو جو لو ستيل دو جو اللي عندنا بحال اللي كنقول في ليكيب ناسيونال ما عندناش بزاف الوقت باش تجرب ولا باش تيستي كاين في لي كلوب خصهم يبقاو عامين باش يديروا السيستم كيترينو كل نهار دونك اون ا دي سيرتيتود في لو ستيل دو جو ديالنا في لو سيستيم نقدروا نبدلوا اون كور دو ماتش بوركوا با to you. السلام عليكم. ما اول حاجه غادي نقول لكم شكرا. يمكن سال بريس ما كانتش هيدا في المغرب دونك جيتو تسندونا دونك ميرسي بوكو. ان شاء الله نكونوا على اوتور ديال لي زيفور ديالكم وديال الجمهور ديالنا. على الماتش ديال تنزانيا بحال اللي شفتوا دوبي الديبي دو لا كومبيتيسيون ما كانش ماتش ساهل كان بزاف لي سوربريز. الماتش الاول سوفون مهم باش ندخلوا في لا كومبيتيسيون غنديروا بحال ديما بحال في اي كومبيتيسيون اللي كنلعبوا غندخلوا باش نجيبوا لي 3 بوين ان شاء الله باش نبداو مزيان لا كومبيتيسيون باش نهزوا الثقه من الاول. بالحق سافيت ان ماتش ديفيرون ديال الماتش اللي لعبنا في تنزانيا في كاس العالم. نوفيل كومبيتيسيون نوفيل موتيفاسيون ليهم s'adapter aux conditions تاهما مي الحمد لله on est préparé pour ça. دابا on a bien travaillé علينا 15 يوم. Je pense que le groupe ça fait longtemps كيخدم كيستنى غير الماتش يبدا باش ندخلوا في لا كومبيتيسيون ان شاء الله. Okay, for those who have the translation headsets, number 1 is French, number 2 is English, and number 3 is Arabic. And the player, we just want to hear from you also, how important is this match for you against Tanzania? Salam alaikum. Non, c'est un match très important, comme l'a dit le coach. Le premier match dans un tournoi, il est toujours très très important parce que ça va nous permettre de prendre de la confiance pour la suite. Voilà, je pense que ça va être un match tout à fait différent de celui qu'on a pu jouer il y a un mois et demi. Donc voilà, on s'est très bien préparé. On est ensemble maintenant depuis une quinzaine de jours, donc on a hâte que ça commence et de bien débuter cette compétition par une victoire demain, Inch'Allah. Okay, can we take up questions? Your name and the media house in the country. I'll start here. The microphone, please. Bring the microphone here, please. السلام عليكم. سؤال موجه لسي وليد الركراكي. كنتمنى ان شاء الله اننا نحققوا نتائج مزيانه في هذا الكان ونمشيو بعيد. كتعرف ان المنتخب الوطني المغربي هو الرابع على مستوى العالمي، وهذه كل المنتخبات غتكون يعني كتحضر ليه وكتوجد التشكيله المغربيه اللي كتعتبر دابا من عمالقه العالم. واش النظره اللي كنا خدينا على تنزانيا ملي لعبنا معاها باقا هي نفس النظره، ولا يعني قريتوا الفريق الخصم اللي في افريقيا ما بقاش فريق ضعيف وفريق قوي؟ خصنا اشنو غندرسوا في الفريق الاخر؟ وكي قلتي السي وليد البدايه كتكون هي اللي كتمهد الطريق باش ان شاء الله نمشيو بعيد. احنا لعبنا بعدا في دار السلام في واحد كومبيتيسيون اللي كاليفيكاسيون كاس العالم. سيتي اون اوتر ايبروف اون اوتر كومبيتيسيون. هما دابا سي ان ماتش اللي غيتلعب في 90 مينوت مع لا موتيفاسيون اللي عندهم. شافوا تا هما لي ماتش اللي دازو في لو بروميير تور، شافوا دي سوربريز، شافوا الموزمبيق، شافوا لوغندا البارح، شافوا بزاف الفراقي اللي داروا الضغط الغانا مع الكاب فير. دونك غتعطيهم شويه ولا بزاف الثقه. حنا ما كنشوفوش هادشي، حنا كنشوفوا حنا كيفاش خصنا ندخلوا في الماتش مع لي سيرتيتود اللي عندنا مع لونفي اللي عندنا. من بعد سا ريست ماتش دو 90 مينوت كنساو هاد كاس العالم. قلتي كنا الرابع. لي ستاتيو ما كاينينش في لا كوب دافريك ملي كتدخل في هاد لا كومبيتيسيون مع لونفي مع لا شالور مع بزاف لي ديتاي. تقدر كلشي تقلب ولا ما عندكش لوميليتي بحال اللي كنقول. خصنا نكونوا
humble نختارموا هاد الفرقه ديال تنزانيا باش ان شاء الله نجيبوا لي 3 بوان ولا عندنا هادشي سي لي بونز انغريديون باش نربحوا باغ ولا جينا بحال اللي قلتي جينا الرابع ديال كاس العالم غندخلوا غنربحوا الماتش سهل واي واحد يسحب له ماتش سهل غتشوفوا مني ماشي شي سهل دونك فوالا اللي كيامنا هي الرباح ان شاء الله غدا لا موتيفاسيون كاينه دونك فوالا عندي الثقه في اللعابه. Let's have here to question for the coach. سي وليد، نتمنى ان شاء الله حظ سعيد للمنتخب الوطني. وليد، فقط السؤال اللي بغيت نسول هو على الحاله يعني البدنيه للاعبين وبالخصوص مزراوي، وكذلك الحاله الذهنيه اللي عدلي بعد الوفاه نتاع الام ديالو. شكرا. مع ناصر بحال اللي كنت قلت كان عنده ان بتي بروبليم او مولي، سافا بوكو ميو، سا سوي سون بروسيسوس. كنا عارفين احنا الماتش الاول ما غاديش يكون، الماتش الثاني مازال كنشوفوه واش الماتش الثالث ابخي il est tombé un peu malade عطلت شويه لا ريكوبيراسيون ديالو. بالحق فوالا احنا عندنا لامبيسيون ان شاء الله دالي لوان، دونك لي بروميي ماتش كنامنوا بلا ناصر نقدروا ندوزو وباش يكون موجود من بعد. سي une stratégie ديالي et je prends la responsabilité ديال هادشي. ensuite قلتي لي على عدلي malheureusement بحال اللي شفتو voilà il a perdu sa maman. C'est quelque chose qui est très difficile pour n'importe quelle personne, surtout à l'âge اللي عنده. mais c'est quelqu'un de très fort. خلينا ما تريناش معنا، خلينا مع الوالده ديالو السيمانه بالحق دابا راجع بلا موتيفاسيون ديالو. وبغيت نقول له شكرا باسكو فوالا بور فينير دون سي كونديسيون بغيتي تجي تدافع على البلاد ديالك، ما تبقاش مع العائله ديالك وتبقى معنا باش تدافع على البلاد ديالك. ça montre son envie يكون معنا. et je voudrais lui dire en profiter pour lui dire merci. Média officiel, on a des problèmes pour entendre. On n'a pas pu avoir le son. You can use French, he will answer in Arabic. Okay. I will speak in French, no problem. Coach, bonjour, félicitations pour tout ce que vous faites pour le Maroc. J'ai une préoccupation pour vous. Vous êtes 4e au dernier mondial. Est-ce que pour ce match, dans ce tournoi même dans son ensemble, est-ce que vous savez que vous êtes beaucoup plus attendu? Moi, c'est Adoumel, je suis journaliste Côte d'Ivoire. Seconde question pour le joueur, est-ce que le fait d'avoir joué déjà en amical contre la Côte d'Ivoire à Abidjan vous a déjà mis dans le pain de la Coupe d'Afrique des Nations, 34e édition? Merci. La pression, non. Voilà, on sait quand... c'est le match de la Côte d'Ivoire. Le match de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est que ça nous a mis dans le bain. Oui, forcément, parce que c'était un premier gros test face à une grosse nation d'Afrique. Mais voilà, depuis qu'on a réalisé ce parcours en Coupe du Monde, on sait que on est attendu de partout. On a joué contre des équipes sud-américaines après ça ou africaines. Ça a été la même chose. Donc ça nous a permis de nous rendre compte aussi de la situation où on est maintenant. Où voilà, c'est quelque chose de nouveau qu'il fallait apprendre à gérer. Et le fait d'avoir enchaîné les matchs face à ce genre d'adversaire, ça a été bénéfique pour nous. Donc voilà, le plus important nous aujourd'hui, c'est de se concentrer sur nous-mêmes et sur ce qu'on va faire sur le terrain avant tout. Parce que voilà, on sait qu'on a des qualités, on a des forces et qu'on peut embêter pas mal d'équipes. Mais pour ça, voilà, il faut qu'on reste cohérent dans notre plan de jeu et dans l'état d'esprit qu'on affiche sur le terrain. Okay, let's have the lady. Pour la pression. Question for the coach, okay. Alors la question c'était la pression, excusez-moi. C'était Le fait d'avoir été 4e, est-ce que vous savez que vous êtes attendu dans ce tournoi? ouais.
Oui, on sait qu'on est attendu, comme l'a dit le capitaine, on l'a su dès l'après-mondial, on est attendu par tout le monde. Quand je le disais, beaucoup parlaient d'arrogance, en disant il est arrogant, il dit que tout le monde les attend, mais c'est la réalité. C'est un nouveau statut, on doit l'assumer. On a appris à grandir avec pendant l'année. On a vu que tous les matchs qu'on a joués, il y avait un surplus de motivation chez l'adversaire, comme nous on l'avait au mondial quand on jouait des équipes plus huppées que nous. Donc voilà, mais le Maroc a toujours été attendu à toutes les CAN auxquelles elle a participé. La réalité, comme vous le dites, c'est que voilà, on n'a pas souvent répondu présent par rapport à cette pression et par rapport à cette attente. Donc aujourd'hui, nouveau challenge. On se doit d'être à la hauteur. On a l'expérience, que ce soit dans le staff, avec le groupe, pour essayer justement de rendre heureux nos supporters et de répondre aux attentes. Mais après, la pression dans le football, chaque entraîneur, chaque joueur là, surtout quand on représente son pays. Donc on va essayer d'être à la hauteur, Inch'Allah. The lady, please pass the microphone to the lady. Your name and organization, please. Bonjour à tous, Soumaïma Raphaël, 360. Monsieur le sélectionneur national, on est certain de l'absence de Noussaïd Mazraoui désormais, mais est-ce qu'il y a d'autres absences à déplorer? Est-ce que tout le monde est apte pour la rencontre face à la Tanzanie? Et puis pour Romain Saïs, vous avez joué beaucoup de CAN auparavant, vous êtes assez expérimenté dans ce tournoi. Quel est le message que vous transmettez aux plus jeunes, surtout ceux qui découvrent la compétition pour la première fois? Merci beaucoup. Bonjour. Ouais, alors on a déjà l'absence de Nosser qui est sûr à 100%, mais ça on le savait. Après on a des incertitudes sur 2 ou 3 postes où il y a des petits pépins. On va attendre l'entraînement de ce soir pour prendre les décisions. On mettra ceux qui sont le plus aptes à démarrer le match. Après, comme je l'ai dit, on a la chance d'avoir un effectif de 27 joueurs. À partir du moment où ils sont sélectionnés, c'est qu'ils peuvent prendre le relais de certains. Donc voilà, pour le moment, je ne peux pas vous citer le nom de ceux qui sont incertains. Vous verrez demain s'ils sont sur le terrain ou pas. Okay, let me take the gentleman. Please, microphone there. One question. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un peu d'expérience. Ça va être ma 4e Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Donc, dans ce domaine, je commence à acquérir un peu d'expérience. Donc non, mon discours aux plus jeunes, notamment à ceux qui ont pas joué de CAN ou qui ont peu joué en Afrique, c'est que voilà, comme je leur ai dit, c'est une compétition qui est très difficile physiquement et mentalement. Donc il faut tout de suite se mettre dans le bain que ça va être difficile et qu'on va souffrir pendant cette Coupe d'Afrique, parce que voilà, c'est différent du football qu'on peut connaître, que ce soit en Europe ou à la Coupe du Monde. Voilà, parce qu'il y a divers facteurs qui rentrent en compte. Donc c'était important pour moi vis-à-vis d'eux qui prennent conscience rapidement de tous ces aspects-là et de se mettre de se préparer déjà mentalement pour la compétition. C'est pour ça que c'est des choses qu'on a évoquées avant le précédent match en Tanzanie, parce que c'était important aussi pour eux de voir à quoi ils allaient être confrontés. Et voilà, l'Afrique c'est ça, c'est beaucoup d'abnégation sur le terrain, beaucoup de duels. Faut se battre contre l'adversaire, contre les conditions climatiques, donc il faut être prêt mentalement, faut être à 100%, parce que voilà, même à 90% ça va pas suffire. Donc, mais je pense que on a la chance d'avoir des jeunes de qualité qui sont très très à l'écoute, qui veulent apprendre et qui apprennent vite. Donc sur ce point-là, je me fais pas de soucis. Ils seront au niveau. السلام عليكم، محمد ابو قصير لوديس.ma. وليد ركاكي، واش ممكن انك تخلى على الحضور ديالك خلال المباريات الاولى، يعني تلعب باكثر هجوميا خلال المباريات الاولى، خصوصا مع التصريحات ديال المدرب المنتخب التنزاني اللي حاول انه يقلل من قيمه الانجازات التاريخيه اللي حققها المغرب لهذه القاره الافريقيه وماشي غير ليه بوحده، واللي جات متناقضه مع تصريحاته الاولى. كيفاش انت كتشوف هذا الامر؟ Voilà, le style de jeu ديالنا دابا انا علينا عام ونص يمكن ولا 4 اشهر اللي راني هنا. كتعرفوا le système de jeu, le style
de jeu اللي عندنا بحال اللي كنقول في ليكيب ناسيونال ما عندناش بزاف الوقت باش تجرب ولا باش تيستي كاين في لي كلوب خصهم يبقاو عامين باش يديروا السيستم كيترينو كل نهار دونك اون ا دي سيرتيتود في لو ستيل دو جو ديالنا في لو سيستم نقدروا نبدلوا en cours de match pourquoi pas ça dépendra du résultat du scénario mais on est dans nos certitudes ومازال ما وصلناش للمستوى ديالنا encore في هذا le style de jeu à la deuxième question c'est pas quelque chose qui m'intéresse c'est pas quelque chose qui me on m'a rapporté les trajets, on n'a pas le temps. حنا كمدربين ولا كلاعبين نضيعوا الوقت في هذا الشيء. On est concentré à 200% في le match. أنا دار غير على الكرة. اللي غيترا برات الكرة كنخلي الجامعة ولا المسيرين ديالنا يديروا الخدمة ديالهم. Mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse sincèrement. Let's take the gentleman. Salam alaikum Walid. Abdelwahid Antar de l'ANPA TV. Je vais